This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ako si Radyoman Benji Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita, nagatubang og diskwalifikasyon nga kaso sa Comelec ang mayor sa lungsod sa Pamplona, lalawigan sa Negros Oriental nga si Janice Digamo, ang asawa ni anhing Ruel Digamo nga kanhi gobernador sa Negros Oriental. Ang reklamo nga giatubang karon sa mayor kabahin sa iya nga pagbalhin pagrehistro sa lungsod sa Siaton sa ikatulong distrito sa maong lalawigan, kundi naadto siya magpapili pagkakongresista apan gikwestiyon kini tungod kay kasamtangan sang mayor sa lungsod sa Pamplona nga sakop sa ikaduhang distrito sa maong lalawigan. Sumala ni Comelec Negros Island Regional Director Leonel Marco Castellano nga ang diskwalifikasyon nga kaso direkta kining gisangat sa reklamante ngadto sa Central Office. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Benji Tanghian, DYHP, Tatak RMN. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sa kapito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, it's a coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kasama, kabalukutan ng tadunay dako nga pangandoy alang sa atong pamilya. Trabaho diri, racket dito, budgeting to the max. Tungod kay gusto nato og maayong kinabuhi o kaugmaon alang kanila. Pero paunsa kung adunay kalit nga pagsulay, andam ka ba? Nakita na ba ninyo ning istorya ni Alden kadtong sa iyang mama? Nakahunahuna pod ka no? Usahay makahunahuna pod ko. What if na ay mahitabo nako? Magunsa ang akong pamilya sa ilang pang-adlaw-adlaw nga gasto. Paunsa ang ilang kaugmaon, kadaghan og what ifs. Mao nang nanginahanglan tag life insurance. Ngano? Tungod kay kini ang plan B nga maoy matubag sa atong what ifs o uncertainty sa kinabuhi sama sa critical illness o disability. Nakunod, kung kalitang mawala, wala ta kabalo. Just like Alden Richard said, tuloy ang buhay basta may plan B with BDO Life. Gusto ka makabalo sa life insurance plan nga haom sa imong panginahanglan og budget? Visit www.bdo.com.ph/bdo-life/get a quote. Umuadto lang sa nearest BDO branch to talk with a BDO Life financial advisor. Secure your future now.